भाई तुमको एना एज केते हबो रियल एज को 40 39 40 एज 40 39 एज रे माने को एंगल रो भी केही भाबी परिबेनी कि 40 एज बोली भाई बॉडी पूरा जो वाले देखिया पई माने 20 22 वर्ष रो पिला भी फिका पड़ जिवो सत कथा बॉडी माने 40 एज माने रहस्य कोन वर्कआउट डेली डेली वर्कआउट नो आगुर डेली वर्कआउट करथिले एबे डेली वर्कआउट करि करनी मंथली जाहे बेले 4 5 थर 6 थर जाहे टाइम मिल जासी तथापि केते वर्ष हेलाणी वर्कआउट कलड़ 2007 ରୁ भाई माने पड़ो 2007 रु 2007 माने बंद नहीं को इयर एमती बंद नहीं एमती क्या भाव बंद थे बट इयर बंद नहीं लॉकडाउन रे जेना बंद थिला 3 वर्ष तापर पुणी फेरे रिकवरी होला माने सब डाएट ना एमती घर खाया नहीं घर खाଇବା ଅଛି डाएट भी अच्छी तो पूरा माने आउ बोधे 50 इयर्स बेलू भी तुम भाई बॉडी तुम एमती थी भाई मैरिड ना अनमैरिड 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 ना तो जिम किंतु सब दिन गोटे टाइम ना दी टाइम नहीं गोटे गोटे टाइम बॉडी को भी रेस्ट दरकार किसी बाहर सप्लीमेंट की प्रोटीन प्रोटीन ये सब ना नॉर्मल डाइट सब बॉडी को इक्वल सेटिंग निया माने होल ईयर प्रोटीन रे था ना नॉर्मल सेमी नहीं जेतले तले दरकार पड़ियो डाइट तले एने सबले तो मु जिम आसी पन तो जदी तथापि वीकली ताले बॉडी भी गेन नहीं जीव कदी तथापि वीकली तथापि के दिन खंडे आस्तिबो तथापि वीकली जाहे भी 3 दिन टिके बैक टिके स्प्रेड कलो टिके तुम तो सांगे सांगे आसिलो वर्कआउट करिनो फिर भी बैक टिके रेडी बस बढ़िया आ टिके चेस्ट चेस्ट टिके बाइसेप फ्रंट बाइसेप बढ़िया अछि तुम देखा जेम देखा रेडी परफेक्ट परफेक्ट तापर बाइसेप हाँ ए क्लास भाई एक नंबर बढ़िया बढ़िया टिके भाई बैकटा मार टिके बैक रोड भिडियो करिया 40 वर्ष भी डेडिकेशन माने पड़ो पिला 20 22 वर्ष रे वर्कआउट छाड़ी दउछंदी परफेक्ट बढ़िया 40 वर्ष रे भी डेडिकेशन माने पड़ो को एंगल रू कि जानिबेनी कि 40 वर्ष बोली बढ़िया ढांचा अच्छी वर्कआउट कमाल कहला चले गोटे टाइप रो ना 40 वर्ष लोक आंठू गंठी व्यथा हो जाऊँ बढ़िया अच्छी भाई हाँ आ गोटे भाई बाइसेप्टा खाली से डम्बेल से जो बाहर रे गोटे बढ़िया आजिकल का यूथ मान वन टाइप ऑफ इंस्पिरेशन माने ये बॉडी हम जब कह वन ऑफ द बेस्ट बॉडी इन द एज ऑफ 40 इयर्स ये क्लास ये तुम प्रोफेशन कौन टीचर माने प्रोफेशन टीचर किंतु गोल किंतु अच्छी माने बॉडी बिल्डिंग रे टिके लक्ष्य अच्छी एंड जिम टा वीकनेस वन टाइप ऑफ हो को मूर्तिटा ए हनुमान मूर्तिटा ओ भाई हनुमान मूर्तिटा भी भाई तैयारी करछंती बस बस बढ़िया तापर भाई कौन कह जो जेनराल पिला माने आछथि न छोट छोट पिला जो माने आछथि स्टार्टिंग करछन जो माने माने भाबु जोछथि कि माने हमर बॉडी फॉडी होउनी आउ तो एते वर्ष मत गोटे कंसिस्टेंसी केमति जने मेंटेन करिवो पूरा एते वर्ष मत वर्कआउट करिया कंटिन्यू आसिया दरकार निजर इच्छा भी दरकार सबले से प्रोटीन ऊपर सप्लीमेंट ऊपर खाइ जल्दी गेन करियो भाई भाई बहुत सारे पिला अछथि बहुत सारे पिला अछथि भाई माने जो माने अफोर्ड करि पारंती प्रोटीन को माने गरीब घर अछथि पूर फैमिली अछथि से माने केमति कोन माने पुनी खाया केमति कोन करिवे केमति कोन भेज भी अछि नॉन भेज भी अछि निजे घर खाइबे भी अछि जेमति कि हमर देसी जिम एटा तो हमर देसी खाद्य भी अछि से हिसाब रे मुग बुट सोयाबीन
ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ମାଣ୍ଡିଆ ବି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ବି ଖାଇପାରିବ। ବାସ୍ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାଟର କରେ ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଷ୍ଟାମିନା କି ପାୱାର କିଛି ରହିବନି, ନ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବଡି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ପଚାରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସେ ମିନିମମ୍ଟା ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବଡ଼ିଟା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ରେ? ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଉପରେ, ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବ, କେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରପର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାସେ ଜାଗାରେ 6 ମାସ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ପୁରା ପ୍ରପର ମାରିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନିକି ଚାଲିଲା, ଟ୍ରେନର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ କଥା ଶୁଣି ସେ ଯଦି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତମର ଭାଇ ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଜିତୁ ସାର୍। ମାନେ ଯିଏ ଆମର ତୁଷାର ଜିମ୍ଙ୍କର ଓନର୍, ହଁ ଓନର୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରେନର୍। ହଁ ସୋ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର୍। ହଁ। ସୋ ତାଙ୍କର ମେନଲି ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବଡି ହଁ। ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କଆଉଟ୍। ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ବଡି ହେଇଛି ସାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଛୁ ସାରଙ୍କର କି ଜେନେରାଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ 40 ଇୟର୍ସରେ ବି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆରାମସେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ବଡ଼ିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ। ହଁ। ସାର୍ ବି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି କୌଣସି ବଡି ବିଲ୍ଡରଙ୍କର କେବେ ବୁଢା ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି ଦିମାଗ ଉପରେ ପାୱାର। ବଡି ବିଲ୍ଡର କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି। ନା ବୁଢା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଭାବିଥିବ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଦେଲି ଅଟୋମେଟିକ ମୋର ଅଧା ବଳ ସେଠି ହିଁ ପଳେଇଯାଏ। ବାସ୍ ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ। ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବିବା ଦରକାର କି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କି ରଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆଣିବା, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଜିମ୍ରେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆଣିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।